Acts chapter 9. Acts chapter 9. Acts chapter 9 NKJV choinan being na mani heading biba Dorcas restored to life. Dorcas thi do de hanga ring nu kum pi thang na tamnu piring thang na tamnu dega heading ba thang me ati da aina agaya Tabitha is Hebrew name. Tabitha deba Dorcas ke thaye. Dorcas deba Dorcas is Greek name. Greek chong namang ming matiga kauna haya graceful bom bagaba meaning graceful dira nithana graceful deba ani song namang dinidi kriang nuna makhau chun no sit no amnu makhau kriang no lien no kriang makhau amnu dega dini atiga Dorcas Tabitha diga kauno manu haya atiga Acts chapter 9 36-37 ga aito iga pathang no me agaiga ani ming sukchan jo. At Joppa there was a certain disciple named Tabitha, which is translated Dorcas. This woman was full of good works and charitable deeds which she did. Haibamano haya Rikruang kasana suan to nubi, diba? Mana haitia kanang sana suan na mana to nga diba? Bible na betiang ga atiga lintange. Man na Joppa diga tram kau tram bi lunggo unglukan bi disciple diba? Anina poroy sibok diga thaye. Atita hai disciple diga aina agai to oija illustrate to thanome disciple deba learner basunurwan atluga student disciple haina disciple dono na manina namno order khatoluga mani to manga atida mani nuga suluga base nuga sikram nuga boloi nuga batak nuga rikuang le nega Rikruang student khatoga rikruang nung sino broy bantoga sibok bantoga to kin chuan meaning toga rin thana atire pila anya Tabitha haya exemplary of disciple Tabitha haya the swang khak minun lang kisung thangjanu lau thangjanu chuana anga atire pila anya mana agaya tiga din thange good works and charitable kasana swan tam ga mana toy charitable alms biskuak nubi bukut lok nu bukut lien nu ithang nom nu manu kha atlu ga hebam manu haya tamai runo lang manu pa mang runo lang mana suan tangga to thanga haiba manu haya mana in bi ong luga ngakle bi inarun khau kasan example tangga mana to bom singnuk khatpi khun ngakle kasan chong tangga ka bi ai haiba manu hayana mi khanang pang thang nu pi thang nu deba besung lamang to thang nu di nuwa ta song kha di khuang kriang ga khaw anga dine haiwa manu na lung nu kan bi atiga mana kama ngru lang menu pa ma ngru lang wan ka sa nu mana dress ka sa nu sim sui jan ni mana tangga bukuto masanga hai manu na wala to nabilina to suyunga sai diga atiga bom mai ri lo pham thange mana ma nu runon lang mana basaluga won sin won soi pona mana
Pitangi. Atiga nukan bi hayman nuga habat thang mang phang ta nukan bi manga na nuga bafa sinok nak bi mana baran drui thi drui mana thi dam biga thi khap thi do bile hagai ga tamai nuron na hong ko doi nuga mit suang kha hong doi nuga hong sa ko ma e batinga thi roi diga Diksi mitiang thang nuga basang lamang drum lamang gal pon kalo ka kabi thang roi habak kan biga manino na Peter leda ya ko nuria pi ume no cham thenga e ate pinam manino na mi ksem de Peter ding kaulang barak pa kaulang lang thang roi de Manino om belum sati Peter ka hungi debi ino om belum sat kan amre pina Peter ko sino ka barin luga ba ko hunukan bi Peter le berak ka krang sum thange di Peter ka hunukan bi acia tamai lunun le diga bating ka han ko luga chak ka riana beriak bi ko onga ai man khorwe man hunukan bi mayon dinga sai pitorwe Mayon ding sai ki toluga Peter na ti khong ki taluga kalunga e mana kalumluga Tabitha thauro diga chongkang haya pau sunukan bi kabia sunukan bi Tabitha ka mami ming sukoi mami ming suluga Peter ding phamuroi mami ming sunukan Peter ding phamure pina man non thoroi non thono kandi Peter na mukut belang suluga Tabitha dinga bom beria mina betinga kaita thanuga beket kaita thanuga pi ong thanoi agai ha chu kaw mi tham e katai experience na ma pi ya thange beria bi don tholuga thong dukan bi Peter na mukut belang suluga betinga beket ga tega lai mong di kaita thanuga betinga tega kai ko thanoi mana chiang nu belum sana nun le atluka tamai nun de mana kau lu gari de hungdo dega kau kan bi mani khotoi Tabitha cha thi buka drink tholan ga phamuroi ha ba changa chuan medical ga phamunu kan bi menun ga drink kijin try to thotoi zopa de kau nu namyen lamanga nunun binga Krista ding belum sanu Jesu cham lang belum sanu ni wa mi ta song khap ku thoroi bin thange atiga Martha Tabitha om bunsi biya mana sanu chuan deba ta song khap to thanga mu haya mana rindam gatanga betinga Bible bi kamai ting toga disciple diba taswang khagin sak hari rai ni kita Tabitha haibator casting disciple sibo poroi khat diga kau thangba poroi diba langkang siluga sacamrin wan sinadingja haringa jar kebian mak poroi diba belum sanu nun diba bi in jiki umbaida kanum thangnu ba chon to ongnu hadinga bazi ongnu dinga lenga anya inai to luga inai khobhana dikro umchong kasanu kabia thang nang maka ongnu za anga atrefina anya aninun inai to ongnu Martha danga ni inai kho Jesu Krista humting omlang di kasana mere nang rai luga ongna Martha din atiga boom katay experience namang phano kandi kafin danda diliya thange mana kafin sijinut kandi kafin diba kafin na thang satak lang rai palik sui thangjai kafin na balak ri dam ning le kasi chi tao kasi thangjai mana chuan to chi to thangame atire pina betinga bom example haya kafin na
kucung no kulu zatang na nabi kapin di ba tenaro na design kasa kasui sulu ga mibing lang kasano sa kange hagadan ga Tabitha jongkang haya kamay nun bing na kasano kruwa karono no sudano jongkang kruwa kadiya so atitibi anya ani Christian kum deba Tabitha kum hayle nang ayle maning salang tasong khapna adirek na anya Jesu Kristana mana bom siguro nang kau din taname aina Sam kan bi nanino na alang bu bisa tangi aina riang re na kan bi nanino na ho ati kung tangi aina try ko kan bi nanino na alang tui bi in tangi taran bi pem tangi ai sik ko kan bi nanino na ati pilum tangi pukrang ba anino na lang dan kan bi bisa tandambo, dan lukan bi ni honglo nalang, pilum tandambo, dan lukan bi honglo ga nalang, imba tandambo, pin tandambo, diga kebiar lukan bi, Yesus Kristus ni. Alang pin imba tandambo, pilum tandambo, nino hagabe. Aina meninu suan, nino kakhan luka tu umbo hagarwe. Ati di bi hai om, bakaba hai kakhan lukan bi. Anirang pantong lamang manpakat na rin tak na unuman parangga ay agay nga ko'y asong bating ting pamulo ka walang kalong tamuno haga hospital din na diba din may kaong din hong bisito tang noong juan ka hading pamando din tangae kaya nung naroon ani nun basuan tuno diba langkang solusyon din basuan tuno simpa nga it's not like that haka mga nang hindi luka kelum ulusuan kesana suan tu kapari di mambo. Ani ako namang Kristiyan naming right of me no kami kutat pinang kipo kita luka kelum tamunong suan haga. Yesus Kristus na rin kaum na no kanbi. Kung pang tanam ka. Habang banum ka tangi di krong ko tangi di ba? Ani nun lang Bible mo na Matthew 25 ni at hindi tatama. Ay sa no kanbi, ay tra no kanbi, ay sik no kanbi, ay na no kanbi. Nenyo na ako tangi, ating piin tangi. Nenyo na ating bisito tangi, di ba? Matthew 25 bi, siya tang mga ayun na, sumtong mo pang tayo pang muna ni. Anya, santang tlang ko'y baptiza si umunan. Ani Christian ko mahaya. Ani ting pon thanu ani paron na ring phik umange agay ani nun tupay na no ba si thodam le amloi droi mikse ba ati da habadat namang na bulum sa unga no le atun bulum sat a kama manay puroi Roman 13:11 hiap thanu ga ani nun bulum sat haya kama bulum sa no kama atun nai puroi de ba Jesu Kristus na ania mana biya thang chen na songka za binga soklu ungdoi mana hungang nai nukan bi hay ati hunung nge diga din thang baga ania ani non ka khalang ta songka ngaroi ati di ania aina Tabitha kum mai haya rai pisat kuno haya thodam no kama mai thang amjung roi ati da ania haya katha sirman no khana to thang siap ka nang aile ka chung no ga thai lo ga haya nong nang thang anga ati pena malam sanro no ayun Krista nung sui no sakat to lang bom student kat to lang di ba tasong ka khalanga ani na Acts chapter 10 biga ina phang kan bi rom manpa Cornelius ni kauno sipai rezading no sing thanu manpa man gentile man pai ati ni male Yesus Kristus chamba man thailuga man banum saga ririat sega dolang pisok thaiga bin kun bi meeting ding ririat pisega belum sano ririat pilau sumu to gamana bin kun bi dikro kesana gamana right hanuga kulong lunga hai man pa hai ne boom batapi ati gamana ha chuan sano hoini ga kambang rin din ang pangthang ga pitang naman pa Cornelius spy sa puping nusong naman pa manale ati ga ungnukan bi kanikat makaw katha
kangau nu pon sin besoi lu ga nge hong lu khau song din thanga e bating Peter din kedau na min thanga e habakan biga Peter ga asia Dorcas ka hong damu man pa ga Dorcas na nu thangu jopa la manga manum halamanga Simon de ko nu jamun lang ko nu intiman nai lu nga e bating kedau na min thanga e 10 on 30 nung mong patay hangay gale ni na pangulo ne mana hangay kung unukan di bakaw kamaga atiga bijan namang ni mana pamusa na ito Peter na bakaw Cornelius ko kata na hundin tanam nu chuan ga atya Peter ko ne haga kataw lang beting di pa nilang tanu ga beting kau lang tanga e Peter na humnu ga kebiasa samta damai, hari om detail nak saya pun ni. Bitter na hong nuga, penting ko hong bedau thang roy, man hong bedau thang nuga din dame. Kama ba ani san kleno di nuwa, tesong ka anga di ba, ani na thaye. Remning sok chui ma play, remning sok ko ma pai da, ati na song ka anga Jental wale, acha Israel wale, Egypt wale. Adiga katai lang kleno kalam klik manu lawlai klik manu samayari lai klik manu am unu katanga adiga Jesu Peter na huluga Jesu Krista khau kathing ai to no khasima e Sunday no ksan kre khasima e hay jala roi no khasima e bating bulum sanu deba chong tai la tai ge no chati no bing lang Jesu Krista na phunung thandam jung roi din thang na be hagadan ga anya Cornelius le mana belum sanu deba pithang thainu pang thang thainu pisho ne bi bukut lian no man pa tu ga lungau nu man bi khun bi kama ga ding dia om bi bi phap thanga e atiti bi anya Cornelius ting aina tuai ka kabia pan thang uno Christian pa tu uno non en khun ding ridia om nang bi pi bahak ta su ye pi bahak ta loga maning ka bak mo lang ani nun basu thang lang tasong kha bible bi mi pu pa loga belum sa tak tu ma no dunun ding din thang om ma e adir pina acha sipai sa ding lusing no om man pa Cornelius tengale ani nun ani in bi ani mai sa ding belum sa no om nang bi tasong kha nun basu thang loga lum lang anga e ania Jesu Krista man bahak le klairam bilong biya ani na man belum puan mau me belum puan jong e rakhang pa na thaye man Jerusalem in topcheng na hunukan bi asia Jerusalem in ga tot na lo umbre pina man sinui kri chui lu ga minuni ka thambalaw ga mana minuni ulas nga ai man belum puan noi hai na atida Jesu Krista na ba belum puan no susiano nang bi nang na belum puan no hata lumik di betang naban kasano ka nang minun ko piya manang e ano ko beso tanam beso ati di ani le haga Jesu Krista am nong ning danu ga ani ko thang no ga batakhat na mai ding nam sandi nang na babsan na bamai ding ati mo tibi no san khana ikun bi chungkum chungka samaka ani batakhat nong kon thanga paida Christian pa Christian nu nang ai Jesu Krista om thot to bhaka ani le lawlu ganung nang haya mutha nga e mi kisim na belum pon rubi kini khating siaw hakta tha pun si haga dikro kho hung tangai deba bible na bethian na din thange kriang nu belum sadar nun ai le su sia pai joi ai ongo karon ningla la ai le jong kam ke bia pai joi atida ongo karon ba ania ma hata tunanga ai haga open free and frank ke bia ro ai mai kha to ni ai to pakhan ni ke bia kanun ma ni na le ating tinuma e wo karon le ating tinuma e lo ai le ni ke bia kan le ma e ke bia thang tin no lang bi ke bia thang no ka tiga hagai ka kading ga ai piloi se ne ai to mo ne ni ba ai om practice ka bisi mo ne ga phot thang ne ke bia thang ne atlu ka ai phul na ai think ai tanga ne ai karo ne
Ani non atizo hai Yesus Kristus om khayek kasano ga besu thang siang ang zongdoi. Ati ni nang atun ay tang propala panip takay kabiya kanya ngapai da. As ay ting biya na dongdoi tun ting ay biya hanswa na ngapai da. Siya ga mikro ay ting biya. Kabiya hin thang nang biya ay ga ay suy dami. Kasano kan dun tang hala o. Ay siga kulum siya ko na thaye. God know that my prayer. Ani non atinukum haya. Belum lu ongi di be. Ani lu kau. Tu khat na le. Khat sina ani kau. There will be no more dark days in the midst of us. Between you and me, there will be always that light from above. It will shine upon us. Atire pina anya ani nun. Christian to unu komaya. Tabitha hay mamanu haya anya nurunun. Nurunun na aninun cungkum cungka sa kabano anong ni mitang bak kabi eksem aninun to kabakap ga inay ko cong betak kabang nu kabi hi khat bombe haga pap haga rikruang na reject to noe zamak noe haga rikruang na zam Atika pina anya aninun abaning titang mano haga kakhan brek pina pona rin nang bedenga nang maning brek pina kakhan brek pina haga huto druay diga mana Galatian church ke huno hunin nang bedenga kakhan nuga hin ko trebi huto druay hago hugna pau sono kanbi mi khating sobriat khesok tamno nungtang haga hanunglan atika pina anya aninun manam sanganon Nasongkang kabiasong no haga mikating sokbriet maklang. Langjat haga na mikat kabaan may kumninga pising maklang diba? Tabitha life may kasong kaan lang maning sulang bitanga Tabitha haya buong karyang nung ginawa hay tiya kalaman ang karyang Tabitha na Thi luga ring tholan haya tasong ka miracle nak no khai diga din thange katay jondaban experience namang ani na phang no kalbi nang le pa to bina kali sokluga kasano ma sukta ding lokhat tui dibi nom katha ka ring ruwe hagai ge sukta na krowe betak nu jan ki chipumbi ajan Tabitha Dorcas kana ring thonu kandi minun na munum saluga briyak bing bimri jopa city namlen biga ring clean nam kadanga ania ne nom sanu sa sanu satka aninun arang tuzna dikrom ne alapi bezin kakoi kalainga ayun kakhanak na ne faith without work is dead. Work without faith is dead. Belum sai kita. Busuan tu magno. Busuan tu ong kita belum sa fat maka nong ano. Kani kap thi na zui. Ati di bihai kani ha thi na zui coba. Faith tin on meaninga paam ding bo. Ani na belum sano di ba? Agay naktai halan roy. Faith diba belum sana. Faith diba personal faith with God. Belum sana diba Yesus Kristus na nakpi lanay to ka tay tak tamang belum saykat tit ka cuy dam din nga Jongkang to ka faith belum sana kabiyay at tidak anya yun belum sak diba belum sak hay faith English jongkang tamme belum sano diba belief le faith to tasong haga faith diba belum sano jong relation song hari mane atire bina hay faith hayaba Jesus Kristus nalakpi understanding secret but no come no shit conviction which you have that conviction between you and God. Jesus
Kristen na pi batak sek sa na amdam no dinga din uzungi atini bi atina man pa atina miga batak nang paambo kabakta mangpaita haga nang bakan tinbi na khaw amlai aka gidon an kami nang bright mind smiling face ban phok manuilut phot ka anin kadawa lang zungi atida hay fek ka batak no ka ani sumbi mak ti tu ba that gloomy face, that darkness heart, that will make you set the sun. Haga na rumik kita sa tamdo ba? Ani nun ding setan ngam thang na zoe. Ate pin anya ani long nuwa. Dorcas Tabitha Dorcas hakilina. Ay di. Hay ba man duna. Belum saon unsuan ga. Biin di ungapay da. Kapinding example to ka kasano pat na ding ten ka kasituri iksithang luga binay ko kasano sungkang kathong no nakabiyathang luga kasano on example to kulong daw thong no kung gazo nang ay nito lang at luga at siya Cornelius na bin khunbi man kulong no chuan man to luga gemli no sirat lano kama nang mana ukut lenga pang thangam numi to no gadan ka Christian pa to no ani no leคนบีนิ่งเยี่ยมนังบีป้าตัวนูนังนาบีบาฮับตามักติดสุบานูตัวนูนังนาบาฮับตาเคยดูกันลุงมักติดสุบาอันนี้นุ่นจงตัวกับกบียานุแต่ส่วนข้าอูนมังกบียตั้งมังมาไปดาบัดตักนูฟิตฮะกะอันนี้ซุ่มบี secret ดิกวงเขากำนู secret อมฟิตกะขุลุงทำตักตัวบีจิมิปาเลปนีkena sekra hingta khanang pau nga paida haga sai lai bakau nu mo kranga haga songbian namdam joe ate pina ania aninun sangtam jaw munun minunding haibom belum puan ame dika ai kebianum iri num atida misako hongbang oi bi kumdume atnu ka ani Christian kum haya Dorcas Cornelius Mari tuno dahil ka ani niya haya kakhan luba ani kumbi Christian kumbi beloy lang tangwa nga jeb na chongkang haya na minin kau din jam thang na sumbi ngai thang no bing kau bikro na lithoy tangwa bitang to din mo agay na thang ta tang roy